पिताश्री माताश्री आमको काहे डाके राज दरबार को शीघ्र प्रकाश करंतु माताश्री। अरे बाबा हाँ माँ तुम पिता तुम को बहुत समय देखी ना से करे रखिया पाए। अरे बापा देवानंद मित्र भानु बाबा आज मैं तुम दी जन को गोटे कथा कहया पाए डाकिछि रे बापा। बाबा तुम दी जन मो कथा को मन ध्यान सुनिबो। निश्चय बाबा। सुन पिए कथा एक करू अछि बुझाई भाई भाई स्नेहा भक्ति बेगुनी बोलानी। सुन पिए कथा एक करू अछि बुझाई भाई भाई स्नेहा भक्ति बेगुनी बोलानी। स्नेहा बाबर पीबो मिलिमिशि चलिबो स्नेहा बाबर पीबो मिलिमिशि चलिबो तुमे दुई अमर आमे दुई सुमर एई आम संसार हो मोरा दुकान मोर एक मंदिर मोरा दुकान तुमे दुई अमर आमे दुई सुमर एई आम संसार हो मोरा दुकान मित्र भानु हाँ बाबा देवानंद बाबा तुम्हें दी भाई मो कथा मन ध्यान सुनिला तो बाबा निश्चय बाबा। एई आम घर एक मंदिर तुमे आम बड़ ठाकुर। एई आम घर एक मंदिर तुमे दुई चरण नला दुकान जर एई आम संसार नला दुकान जर एई आम संसार तुमे बाप अमर आमे तुमरा एई आम संसार हो एई आम संसार। आसु बाबा देवानंद मित्र भानु तुम जन एमती सबुदिन एका संगे रहिबो बापा के पहले झगड़ा करियोनी निश्चय बाबा। मो कथा सब मन रे रहिला तो हाँ हेले बापा मु गोटे कथा कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି। कोन कथा कहबी बापा। बापा ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଷ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। पुष्प उद्यान को ହଁ ना ना पुष्प उद्यान केते हिंस्र जीव जंतु रहउछते ना ना मु से कथा रे अनुमति देई ନା परिबी ବାପା ଆମକୁ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଦିଅ। ମିତ୍ର ମା कोन बाबा ବାପା କୁହ ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ।
ଏମିତି ଏମିତି ହବ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜମା କାହିଁକି ଆପଣ ଓହୋ ପ୍ରଭାବତୀ ତମେ ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଗଲ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମା ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନଙ୍କର କଥା। ହଉ ଯଦି ତମ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛ ତାହେଲେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇବା ପରେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବାପା ନମସ୍କାର ବାପା ପ୍ରଭାବତୀ ଦିନୁ ଦିନୁ ଦେବାନନ୍ଦ ଆମର କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭାବତୀ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦେବାନନ୍ଦର ବିବାହ କରିଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସେ ଏବେ ବାହା ହେବା ବୟସ ହେଇଛି ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ରହିଲା? ତା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ ଦରକାର ଓହୋ ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛି। ସତରେ ହଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ହଉ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରି ଆସେ। ହଉ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ହଁ ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା ଆମ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ